and tackle and sprint and recover and control the ball as Diego Maradona is doing now, it is very difficult indeed. But there we see the sort of experiences Maradona had in Spain in 1982, which eventually led to his frustration and his sending off in that World Cup to make his debut of a very disappointing one. There we saw the methods that some teams will use. Maradona in possession again, showing his tremendous skill, and once again hacked down. The Argentinians appealing that this should be a yellow card. The referee telling the Korean defenders that they have to tackle fairly and go for the ball and not the man. And Argentina, of course, concerned about Maradona's knee. There are many who feel that he should have had an operation on this knee, which is somewhat suspect. He has decided, wisely or not, we shall see perhaps in a moment, to delay the operation because of his desire to play in this World Cup competition, and therefore the defenders certainly going in hard because they realize the great threat that Maradona poses. Here we see him coming through, and no attempt whatsoever to play that ball. That deserved a yellow card without question. We remind you that we are bringing you this game from the Olympic Stadium in Mexico City. So the odds are not in favor. Oh, and again, another, surely a yellow card this time, a clear-cut rugby tackle. That's the second occasion. The referee seems to be very content to the CBC video, so we are back in Olympic Stadium and we see the third foul on Diego Maradona. Surely the referee cannot continue to tolerate this, and the Argentinians are trying to describe and discuss this with him. Maradona again taking this all very, very well. He has matured a lot since 4 years in Spain, but the referee will have to start doing something about this. He must give out a yellow card. They can't just keep chopping Maradona down. Maradona out on the right, and there he is to receive that ball. Beats his man very, very easily. And another, but a little bit of acting there, I think, on that one. While undoubtedly he was fouled, it was not as vicious as the earlier tackling. Shakes his head in disbelief, wonders what he has to do to be allowed to play this game. Well, Jeff, I still think he's getting more room in this game than he'll get in most of his other qualifying games, and so far the Koreans have paid very dearly for the free kicks. More writhing and acting from Diego Maradona. I think there may be a little bit of acting in that one. I think the tackle was a harsh one, but I don't think it was that harsh. One of the, I guess, problems of being a big superstar, as Maradona is, that he's going to get some very special attention, and a lot of it sometimes can be very harsh. Now in possession, Maradona this time struck in the face, and I think at last we're going to see a yellow card. Yes, indeed. That's about the sixth foul on Maradona this half. And young Fu gets the yellow card, which is rather than catching. Seems to prefer punching to catching. Not quite sure why, except, of course, that ball from Maradona was probably spinning viciously. Did by the defense. Now we're seeing some precision passing. Maradona once again held back. The referee allowing the advantage and then changed his mind. Very difficult for a referee to win in situations like that, as shown in book. The Spanish referee, Mr. Sanchez. Maradona now being challenged, but holding his man off, shielding that ball very well and trying to beat him yet again and yet again. And very persistent work indeed by Kyung-Hoon Park. Try to propel it and control it. If it was the latter, the penalty is deserved. If it was the former, of course, the referee should not have called the penalty. There we see the scorer of Argentina's goal, their captain, Maradona, and it will be a free kick to Argentina. The referee, he was going for the ball, Maradona, closely attended. That was a chance for Borghi. He's on his own with three Italians around him. But surely that is a yellow card to Bergomi.
Bergamy is getting the yellow card. We've also had, in our absence, the first substitution for Argentina as Maradona does a beautiful dive, about a 9.6, I think, for that one. He gets a kick for it, however. Going off, number 2. Having come so close to going down 2-1 with that beautiful shot by Conti, hit the upright. Maradona tries to weave his way through, gets a free kick, and Cabrini is complaining about this. Argentina's had a few free kicks, and most of them because of Maradona's. He and Batista were the ones replaced. And Maradona tries to take his man on, but number 10 marks him well. But I think Bagni may have had a free kick against him for trying to impede Maradona with that right arm. It's the snotty from Northern Ireland. It was that linesman definitely made that decision. There he waves hard and... L'arbitro dell'incontro è Bernie Ulloa, Costa Rica, coadiuvato dai guardaline Arpi con bandiera gialla, nazionalità brasiliana, e José Luis Martinez con la bandiera rossa, Uruguay. Il primo attacco dell'Argentina viene interrotto immediatamente dalla difesa bulgara. Maradona viene affrontato senza tanti complimenti da Mladenov. Como la última tercera, debido también a que había recibido una derrota muy contundente Hungría frente a la Unión Soviética 6-0. De hacer falta la selección uruguaya, se marchó bien ahora Maradona de Ramos, posteriormente lo había hecho también de Bosio, y evidentemente cuando coge el balón Maradona, despejado Bosio, Maradona que se ha llevado ahora un fuerte golpe, llegó tarde el defensor uruguayo y de nuevo otra interrupción en el centro del campo. Fue Barrios, nos da la impresión de que llegó tarde. Sí, Jorge Barrios, que entró. La pelota Uruguay, Valdano para Maradona y la entrada en esta ocasión de Pereira. Falta para Argentina, que ha sacado con muchísima velocidad. Ahí está Maradona, ha chocado con Pereira y una nueva infracción en el centro del campo. Y del mismo jugador, Darío Pereira sobre Maradona. Con Batista, Diego Armando Maradona. Falta de Barrios. Batista también pedía que salieran las asistencias. Vemos a Maradona que está mucho más retrasado en su posición que el mundial anterior, el que había jugado más en punta. Maradona ahora arranca desde atrás, con más peligro, con mucha velocidad. Y con su juego... Valdano, de nuevo peleando ese balón, Maradona. Lo hace con Barrios. Arrolló ahora Barrios, que llegó tarde a Diego Armando Maradona. Y va a haber falta para Argentina. Muy difícil para Barrios tener que contener a Maradona. Le está siguiendo por todo el campo, pero la mayor parte de las veces el jugador argentino le supera. Propiedad en exclusiva de la selección uruguaya, a pesar del fuerte golpe que se ha llevado ahora Diego Armando Maradona tras la entrada de Santín. Y vamos a ver si ahora bajo esa... Tan delicados para la selección uruguaya, que tiene ya que adelantar a todos sus hombres. Evidentemente Argentina puede pillar el contraataque como lo hizo. Se escaparon dos hombres en solitario. Pasculi se equivocó, intentó el regate individual sobre Alves, encima lo hizo mal. Cuando ahora vemos otra entrada dura sobre Diego Armando Maradona. Y esta es otra circunstancia que va a permitir a Argentina consumir un poco más de tiempo. Maradona escapa por la derecha, la va a poner para Burruchaga. Siempre Maradona, dos entre dos, entre tres. ¡Foul! El número 14, Félix. Tarjeta amarilla para Félix. El número 14, Maradona, después que Cuchufo, con ese pecho inflado del cordobés, que me admira, pisó la pelota entre tres ingleses que chocaron entre ellos. Se la llevó Maradona. Maradona creció desde el corazón de Cuchufo. Dejó tres por el camino. Tuvieron que derribarlo y hay tiro libre. La pelota sacada de izquierda Maradona. Se la lleva Maradona. Lo marcan dos, lo derriban. El juez está marcando el tiro libre para Argentina. Pica para el bajo, el arpicochea por la izquierda. La tiene Maradona, Burruchaga, Maradona que será
son 3 por el camino, choca, cae, foul. Foul a 2 metros del área. Sensacional lo de Diego Armando Maradona, y le faltó fortuna porque aún cayéndose estaba para llevarse esa pelota hasta el área de Inglaterra. Tiro libre peligrosísimo, le tiene que pegar Diego. Diego le tiene que pegar. 31 minutos 45. Fijemos la vista en el palo izquierdo de Peter Shilton. Si la barrera se coloca donde debe, saca la pelota para Maradona, salta Maradona, se la lleva con golpe de cabeza, viene la pelota sobre Jorge Valdano. El arranque solitario por ahora de Valdano, no pudo cabecear, corre Diego. Ahí está Maradona, foul. Foul contra Maradona, le pusieron la mano en la cabeza y Diego se queda revolcando. Yo creo que exagerando un poco la nota, hay tiro libre para el equipo argentino. Viene Valdano a mostrarle al árbitro cómo le están dejando a Maradona, como diciéndole, mire que le precisamos para el otro partido. El cordobés del pecho inflado saca para Diego, se va Maradona, levanta la pelota, levanta la pierna contra él, tiro libre, que tiene que hacer Maradona. 44. Enrique, Maradona. Salida de Argentina, Maradona, sombrerito, se la lleva, lo empujaron, se va igual Diego. No, yo no pude ver, pero le debe haber cobrado. No, cobró foul para Argentina. Se va con 50 años y no le enseñaron cómo era la ley de ventaja en el fútbol. Fue un foul. Maradona casi la roba. Bueno, la se le están va, se le robando va. a Maradona, lo están peleando. Hay foul del hombre de Bélgica, seguramente. Tiro libre para Argentina. Habría pitado antes, porque la pelota quedaba para Valdano solo. Ayuda, tocó adentro Maradona. Maradona que la pisa. Le dice, quédate bocha que te la doy. La pisó, falta. Falta contra Maradona. Y tiro libre. Intentando breve por la izquierda. Ahí está Maradona, se la lleva entre dos. Va Burruchaga, invadió el juez. Falta. Falta, favorece Argentina. Maradona retrasado, pasa ahora al ataque. Y hasta ahora, el más cercano a Maradona desde el comienzo del partido es Breme. Avanza Burruchaga, avanza. Va corriendo Maradona, que corre todas, Diego, Fue Bien, falta. Y es que lo que cometió la infracción ahora fue el Breme otra vez, Dice que más veces ha estado cerca. Ahora Batista tocó en el camino. Va picando Diego. Arranca de ahí Maradona. A ver, uno del camino. O dos en el camino. Sigue Maradona. Falta. Y acá va la tarjeta seguro porque fue doble infracción. Primero abajo, después arriba. José Arpi se va cuidando. Se está cuidando porque no sacó la amarilla. Bien tapado. Carga sin embargo Brigel. ¿Cómo pasó, Claro. Se empiezan a ver ahora, todo el mundo protesta. Se arma bien Argentina, toque buscando a Maradona de Burruchaga. Fue falta, dice que sigue Arpi. Sigue el partido. Va picando Diego, le ganó de cabeza, esta fue falta. Sí, ¿qué le parece? Qué bien la había ganado. La tocó de cabeza porque si pasaba de largo... Me lo imagino, toque buscando a Diego que se escapa Diego, se escapa, sale el arquero, Schumacher, voló Diego. Qué bien la tocó, le ganó, lo anticipó a Schumacher. Tocó cuando salía Schumacher, se llevó por delante Schumacher a Maradona, ahora lo ayuda a reincorporarse. Ya lo hizo. Va Maradona al piso, cubriendo la pelota. Fue falta. Vamos, Arpi, el pito. Ahora ya no importa. Espere que va para el otro sector. Toque Ahí de está. Maradona, avanza Argentina.